We are already know what is DFA, what is NFA, and what is the difference between NFA and DFA. Today I will discuss on the topic how to convert NFA to DFA, that is non-deterministic finite automata to deterministic finite automata. In this topic, today we solve 4 problems. Okay, so ভালো করে দেখবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা অঙ্ক প্রতিটা প্রবলেমস খুব ভালো করে সলভ করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? আমি ঠিক যেভাবে যে পয়েন্টগুলো বলবো সেই পয়েন্টগুলো সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নেবে, ঠিক আছে? ওকে, সো লেটস স্টার্ট। ডিএফএ, every DFA is an NFA but not vice versa. That is, every NFA is not a DFA. Every DFA is an NFA but every NFA is not a DFA. But there is an equivalent DFA for every NFA. That means every NFA can be converted into a DFA. ডিএফএ এবং এনএফএ পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম ডিএফএ ইজ এ structure of 5 tuples and NFA is an structure of 5 tuples, but there is difference. What is the difference? In DFA, transition function is defined as Q cross sigma to Q, and in NFA the transition function is defined from Q cross sigma to 2 to the power Q. So obviously from this we see that 2 to the power Q, that is contained in Q, that is 2 to the power Q is a part of Q. So every DFA is an NFA, but Q is not contained in 2 to the power Q. So NFA is not a DFA, but there is an equivalent DFA for every NFA. That means we can convert NFA to an equivalent DFA. Okay, so let us consider an example. Non-deterministic finite automata, that is NFA, to deterministic finite automata, that is a DFA. This is the diagram for NFA. So we have to convert this is to an equivalent DFA. Okay, so first step, step 1, construct NFA transition table. ফার্স্টে তোমাদের কী করতে হবে? এনএফএ ট্রানজিশন টেবিলটা কনস্ট্রাক্ট করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি মানে কতগুলো স্টেট আছে? দেয়ার আর 3 স্টেটস, Q0, Q1 অ্যান্ড Q2. Q0 is the initial state and Q2 is the final state. So this is Q0, Q1 and Q2. So Q0 is the initial state and Q2 is the final state. Okay, so what are the input symbols? That is A and B. So Q0 on A goes to Q0 on A goes to Q0. Take Q0 on B, Q0 on B goes to Q0 as well as Q1. Q0 on B, Q0 on B goes to Q0 as well as Q1. So that is Q0, Q1. Next, Q1 on A. So Q1 on A. So there is no state. Q1 on B হচ্ছে Q2, but Q1 on A there is no state. Okay, so Q1 on B, Q1 on B, that goes to Q2. So this is Q2. Next, Q2 on A, Q2 on A. So there is no state. Q2 on A, there is no state. Q2
on B, Q2 on B there is no state, so dash. তোমরা ড্যাশের জায়গায় ফাইও লিখতে পারো, ঠিক আছে, ড্যাশের জায়গায় তোমরা ফাইও লিখতে পারো। ওকে, সো ফার্স্টে আমাদের কি করতে হবে, আমরা ডিএফ এর জন্য ট্রানজিশন টেবিলটা ড্র করে নিতে হবে। সো নেক্সট স্টেপ 2, নাও কনস্ট্রাক্ট ডিএফএ ট্রানজিশন টেবিল। ফার্স্টে আমরা কী করলাম, এনএফএ ট্রানজিশন টেবিল ড্র করে নিলাম। নেক্সট আমরা এখন করব ডিএফএ ট্রানজিশন টেবিল। সো হোয়াট আর দ্য ইনপুট সিম্বল? ইনপুট সিম্বলস আর এ অ্যান্ড বি। ওকে, সো ইনিশিয়াল স্টেট ইজ Q0, ঠিক। সো Q0 on A, Q0 on A, that is Q0, Q0 on A, that is Q0, Q0 on B, Q0 on B, we see that Q0 on B, it is Q0 Q1. So it is a multiple states. দেখো এনএফএতে তোমার মাল্টিপল স্টেট থাকবে কিন্তু ডিএফএতে কখনোই মাল্টিপল স্টেট থাকবে না। দি ডিএফএ টেবিল ক্যান নট হ্যাভ মাল্টিপল স্টেটস। দেখো এই স্টেটসগুলো কি, Q0 Q1, এনএফএতে মাল্টিপল স্টেট থাকতে পারে কিন্তু ডিএফএতে কখনোই মাল্টিপল স্টেট থাকবে না। সো Q0 Q1কে তোমাকে সিঙ্গেল স্টেটে কনভার্ট করতে হবে। সো Q0 Q1, so you have to consider Q0 Q1 as a single state. So Q0 Q1, this is a single state or this is a new state. Just আমরা এটাকে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখবো। এটাকে আমরা কি বলছি, this is called new state or single state or new state. ওকে, সো আমাদের নিউ স্টেটে কি হচ্ছে Q0 Q1। সো আমরা প্রেজেন্ট এই নিউ স্টেটকে আমরা প্রেজেন্ট স্টেপে এখানে লিখব। সো নিউ স্টেট হচ্ছে Q0 Q1, সো Q0 Q1, দিস ইজ আওয়ার নিউ স্টেট। ওকে, এবার দেখো Q0 Q1 on A, so Q0 Q1 on A, দেখো Q0 আছে আর এমটি, দ্যাট ইজ এখানে কিছু নেই মানে এমটি হবো। তাহলে আমি কী করবো, Q0 Q1, Q0 on A is Q0, Q1 on A is এমটি। তাহলে তুমি এদের ইউনিয়নটা কনসিডার করো, তাহলে Q0 আর 5 ইউনিয়ন কী হবে, Q0 হবে। সো Q0 Q1 on A, ইট ইজ Q0। কী করে কনসিডার করলাম, জাস্ট এটা আর এটার ইউনিয়ন তুমি কনসিডার করো। ওকে, ক্লিয়ার? সো Q0 Q1 on A, দ্যাট ইজ Q0। নেক্সট Q0 Q1 on B, সো Q0 Q1 on B, সো Q0 এর জন্য হচ্ছে এটা আর Q1 এর জন্য হচ্ছে Q2। সো এদের ইউনিয়ন করলে কী পাবো, দ্যাট ইজ Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, জাস্ট Q0 এর জন্য হচ্ছে Q0 Q1 আর Q1 এর জন্য হচ্ছে Q2। সো Q0 Q1 Q2 এদের ইউনিয়ন করলে আমরা কী পাবো, Q0 Q1 Q2। সো দিস ইজ আওয়ার নিউ স্টেট। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার Q0 Q1 Q2, সো দিস ইজ আওয়ার নিউ স্টেট। জাস্ট আমরা এটাকে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কনসিডার করব। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার নিউ স্টেট। নেক্সট Q0 Q1 Q2, সো দিস ইজ আওয়ার নিউ স্টেট। সো আমরা এখানে কারেন্ট স্টেটের জায়গায় রাখবো এটা, ঠিক আছে। সো Q0 Q1 Q2, you just consider this is a single state. Okay, so Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 on A, that is on A, Q0 on A is Q0, Q1 on A is empty, Q2 on A is empty. So এদের ইউনিয়ন করলে কি পাবো, সো এদের ইউনিয়ন করলে Q0 পাবো, ঠিক। সো দ্যাট ইজ ইট উইল বি Q0. Next Q0 Q1 Q2 on B,
Q0 Q1 Q2 on B, আমি কি করব, Q0 on B is Q0 Q1, Q1 on B is Q2 and Q2 on B is this empty. সো এদের ইউনিয়ন করলে তুমি কী পাবে, Q0 Q1 Q2. সো Q0 Q1 Q2. So Q0 Q1 Q2. So this is our new state. সো দেখো এখানে Q0 Q1 সবগুলো আমাদের প্রেজেন্ট স্টেটে আছে, ঠিক আছে। এবার দেখতে হবে NFA ট্রানজিশন টেবিলে ফাইনাল স্টেটটা কী ছিল, Q2। তাহলে দেখো এখানে ডিএফএতে কোথায় কোথায় Q2 আছে, এখানে Q2 আছে, ঠিক দেখতে পাচ্ছি। সো যেখানে যেখানে Q2 থাকবে, যেখানে যেখানে Q2 থাকবে সেটাই হবে তোমার কি ফাইনাল স্টেট। এখানে দেখো এখানে আমরা কী পাচ্ছি, Q2 ইজ দ্য ফাইনাল স্টেট। সো ইন ডিএফএ দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল স্টেট, ওকে, দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল স্টেট, ক্লিয়ার, দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল স্টেট, ওকে, clear. So this is Q0. Now we construct DFA. So states are Q0 Q1 Q0 Q1 Q2. So Q0 Q1 Q0 Q1 and Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2. So Q0 on A that goes to Q0. So this is our initial state, Q0 is the initial state, and Q0 Q1 Q2 that is our final state. So Q0 on A that goes to Q0. Q0 on B that goes to Q0 Q1. So Q0 on B that goes to Q0 Q1. Next Q0 Q1. So Q0 Q1 on A that goes to Q0. Q0 Q1 on A that goes to Q0. Okay, Q0 Q1 on B that goes to Q0 Q1 Q2. Q0 Q1 on B that goes to Q0 Q1 Q2. So next Q0 Q1 on B that goes to Q0 Q1 Q2, ঠিক, okay. So next Q0 Q1 Q2 on A that goes to Q0 Q1 Q2 on A that goes to Q0 Q1 Q2 on A that goes to Q0, okay. Next Q0 Q1 Q2 on B that goes to Q0 Q1 Q2. So Q0 Q1, there is self loop, Q0 Q1 Q2 on B that goes to Q0. So this is the DFA. Obviously this is a DFA. Let us consider next example. Convert the following NFA to DFA, okay. So this is the transition diagram for NFA. So first step 1, so construct NFA transition table. So here we see that there are 4 states, Q0 Q1 Q2 and Q3, okay. So Q0 is the initial state, Q2 and Q3 are the final states. So states are Q0 Q1 Q2 and Q3. Q0 is the initial state, Q2 is the final state, Q3 is also a final state, okay. So what are the input symbols? Here input symbols are A and B.
A and B. So on Q0, Q0 on A goes to Q0, Q0 on A goes to Q1. So Q0 on A goes to Q0, Q1. Next Q0 on B, Q0 on B, Q0 on B goes to Q0. Okay. Okay. So next Q1, Q1 on A, Q1 on A goes to Q2. Q1 on B, Q1 on B goes to Q1. Okay. So next Q2, Q2 on A. So Q2 on A goes to Q3. Q2 on B, Q2 on B goes to Q3. Next Q3, Q3 on A, Q3 on A, there is no transition. So Q3 on A, this is empty. But Q3 on B, Q3 on B, that moves to Q2. Clear? So this is the transition table for NFA. I repeat, Q0 on A, Q0 on A goes to Q0, Q0 on A goes to Q1. So that's why Q0, Q1. Q0 on B, Q0 on B, that goes to Q0. So that is Q0. Okay. Q1 on A, Q1 on A, Q1 on A goes to Q2. So that's why this is Q2. Q1 on B, Q1 on B, that goes to Q1. So that's why Q2, Q1. Q2 on A, Q2 on A, that goes to Q3. Q2 on B, Q2 on B, that goes to Q3. So this is Q3. Next Q3 on A, Q3 on A, there is no transition. Okay, so that is empty. But Q3 on B, Q3 on B, that goes to Q2. So this is Q2. So this is the transition table for NFA. Now we construct DFA transition table. Okay. So here the initial state is Q0 and input symbols are A and B. Okay. Clear? We know that the DFA table cannot have multiple states. So Q0, Q1 make as a single state. So Q0 on A, this is multiple state Q0, Q1. We treat Q0, Q1 as a single state. So Q0, Q1. So this is our new state. Okay. This is our new state. Q0 on B, that is Q0. Okay, so new state is Q0, Q1. So write down here Q0, Q1. So Q0, Q1 on A, Q0, Q1 on A, just Q0, Q1 on A, that is এটা এবং এটা তো ইউনিয়ন কনসিডার করো Q0, Q1, Q2. So Q0, Q1, Q2 union কি হবে Q0, Q1, Q2. So this is our new state. Okay. Next Q0, Q1 on B, Q0, Q1 on B. So Q0, Q1, that is Q0, Q1, Q, that is Q0. For Q0 on B, this is Q0, Q1 on B, this is Q1. So now we take union of Q0 and Q1. Okay, so this is Q0, Q0, Q1. So this is the new state. Okay. So next, so Q0, Q1 already present. So Q0, Q1, Q2, this is the
new state. So write down this q0, q1, q2. So q0, q1, q2 on a, q0, q1, q2 on a. সো q0 এর জন্য হচ্ছে q0 q1, q1 এর জন্য হচ্ছে q2 আর q2 এর জন্য হচ্ছে q3। জাস্ট এদের ইউনিয়ন কনসিডার করো। সো q0 q1 q2 q3 এদের ইউনিয়ন কি হবে? সো q0 q1 q2 q3, just you think this is a single state. Okay, so now q0 q1 q2 on b, q0 q1 q2 on b, so that is q0 q1 q2 q on b. So now taking union q0 q1 q3, so it will be q0 q1 q3. Okay, clear? So q0 q1 q3 and q0 q1 q0 q1 q2 q3 q3. So these are the new states. So first write down this q0 q1 q2 q3. So q0 q1 q2 q3 on a, just taking union q0 q1 q2 q3 and 5 এদের ইউনিয়ন করলে তুমি কি পাবে? সো দ্যাট ইজ q0 q1 q2 q3, q0 q1 q2 q3 q0 q1 q2 q3 on b, অন q0 এর জন্য হচ্ছে q0, q1 এর জন্য q1, q2 এর জন্য q3 আর q3 এর জন্য হচ্ছে q2। কোথায়? অন b। সো এদের ইউনিয়ন করলে কি পাবো? q0 q1 q3 q2। সো q0 q1 q2 q3. So this is the new state. So q0 q1 q2 q3 already present, q0 q1 q2 q3 already present, q0 q1 q2 q3 already present, but q0 q1 q3 is not present here. q0 q1 q3, this is not present here. So this is q0 q1 and q3. So q0 q1 and q3 on a, for q0 on a is q0 q1, q1 on a is q2 and q3 on a is empty. So just taking union q0 q1 q2 এদের ইউনিয়ন করলে কি পাবো? So that is q0 q1 q2. So clear? Just taking union. So next q0 q1 q3 on b, q0 q1 q3 on b, q0 এর জন্য হচ্ছে q0, q1 এর জন্য হচ্ছে q1 আর q3 এর জন্য হচ্ছে q2। সো এদের ইউনিয়ন করলে আমরা কি পাবো? জাস্ট q0 q1 q2। ওকে, এখন তুমি চেক করো সবগুলো প্রেজেন্ট আছে কিনা। q0 q1 present, q0 is already present, q0 q1 q2 present, q0 q1 present, q0 q1 q2 q3 already present, q0 q1 q3 is present. ঠিক আছে? So this is the DFA transition table. Now we draw the transition diagram for DFA. Okay, so আমরা DFA transition টেবিলটা কি পেলাম? দিস ইজ আওয়ার ডিএফএ ট্রানজিশন টেবিল। এটা আমরা পেয়েছি, এটা আমি একবার লিখে নিয়েছি। ঠিক আছে, সো দেখো আমাদের এনএফএ ট্রানজিশন টেবিলের ইনিশিয়াল টার্মিনাল স্টেটগুলো কী ছিল? q2 অ্যান্ড q3, রাইট? ট্রানজিশন টেবিল ফর এনএফএ, আমরা ট্রানজিশন টেবিল ফর এনএফএ ফাইনাল স্টেটগুলো কী ছিল? q2 q3। সো for DFA ট্রানজিশন টেবিল, সো যেখানে যেখানে q2 q3 থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার DFA এর ফাইনাল স্টেট হবে। সো এখানে q2 প্রেজেন্ট, সো দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল স্টেট। ঠিক, দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল স্টেট। হিয়ার q2 q3 is present, so this is our final state. ঠিক, here q3 is present, so this is our final state.
Okay, clear? This is our initial state. সো কী করে পেলাম বুঝতে পারলে তো? সো আমরা যদি দেখি যে এটা এই টেবিলটা কী ছিল, দিস ইজ দ্য টেবিল ফর এনএফএ ট্রানজিশন টেবিল। এখানে আমরা Q2 আর Q3 হচ্ছে ছিল আমাদের ফাইনাল স্টেট। সো Q2 Q3, সো ডিএফএ ট্রানজিশন টেবিলে যেখানে যেখানে Q2 Q3 থাকবে সেটাই হবে তোমার ফাইনাল স্টেট। ওকে, so now we draw the diagram. So here we have 5 states. So suppose this is Q0, this is Q0 Q1, this is Q0 Q1 Q2, this is Q0 Q1 Q3, and this is Q0 Q1 Q2 Q3. This is Q0, this is Q0 Q1 Q0 Q1 Q2, and this is Q0 Q1 Q3, and this is our Q0 Q1 Q2 Q3. Okay, this is our initial state and this is our final states are Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q3, and Q0 Q1 Q2 Q3. So this is our final states. Okay, so Q0, so what are the input symbols? Input symbols are A and B. This is the transition table for DFA. এটা আমি অলরেডি কী করে পেলাম বলেছি, ঠিক আছে? So Q0 on A, Q0 on A goes to Q0 Q1. So Q0 on A goes to Q0 Q1. Q0 on B goes to Q0. So it is a self loop. Q0 on B goes to Q0. Next, Q0 Q1. So Q0 Q1 on A goes to Q0 Q1 Q2. So Q0 Q1 Q2. Q0 on A goes to Q0 Q1 Q2. Next, Q0 Q1 on B goes to Q0 Q1. Q0 Q1 on B goes to Q0 Q1, right? So this is a self loop. Q0 Q1 on B goes to Q0, so this is self loop, so that is B. Next, Q0 Q1 Q2. Q0 Q1 Q2 on A goes to Q0 Q1 Q2 Q3. So it goes to Q0 Q1 Q2 Q3. Q0 Q1 Q2 on A. Next, Q0 Q1 Q1 Q2 on B. On B goes to Q0 Q1 Q3. On B goes to Q0 Q1 Q3. So on B. So this is complete. Next, Q0 Q1 Q2 Q3. So Q0 Q1 Q2 Q3. So Q0 Q1 Q2 Q3 on A, that goes to same Q0 Q1 Q2. So this is a self loop. Q0 Q1 Q2 Q3 on B goes to Q0 Q1 Q3. So that is same. So this is self loop, that is AB. Next, Q0 Q1 Q3 on Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q3 on A goes to Q0 Q1 Q2. On A goes to Q0 Q1 Q2, and Q0 Q1 Q3 on B goes to Q0 Q1 Q3. Okay, so Q2, Q0 Q1 Q3 on B goes to Q0 Q1 Q2. So on B goes to Q0 Q1 Q2. So this is the state transition diagram for DFA. Let us consider next example.
convert the given NFA to equivalent DFA. So this is the transition table for NFA. So we have to convert this to an equivalent DFA. So let's first step, construct DFA transition table. Okay, so here states are P, Q and R. Q star means this is the final state. Okay, so states, that is delta. So this is P, this is, so this is, what are input symbols? 0 and 1 are the input symbols. So what is the initial state? P is the initial state and R is the final state. So on P 0, P on 0, it goes to P, P on 0, it goes to Q. So P on 0, it goes to P and Q. দেখো আমরা যখন DFA কনসিডার করব, this is a multiple state, right? This is a multiple states. So but in DFA table cannot have multiple states, so make PQ as a single state. So we consider PQ as a single state. Okay, so this is single state, so this is our new state. Clear? P on 0, it goes, P on 0 it goes to P, P on 0 it goes to Q. So PQ is a multiple states. So but in DFA table we cannot have multiple states, so make PQ as a single state. So PQ means, here PQ means it is a single state. So now P on 1, it is given as P. So this is our new state. ঠিক, এই নিউ স্টেটকে আমরা কী করতে হবে? প্রেজেন্ট স্টেটের কলামে লিখতে হবে। সো এই সেলটা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেটের কলাম, ঠিক আছে? সো পি কিউ, সো নেক্সট পি কিউ, পি কিউ মিনস দিস ইজ এ সিঙ্গেল স্টেট। সো পি কিউ অন 0, পি কিউ অন 0, পি কিউ অন 0। সো পি এর করসপন্ডিং পি কিউ অ্যান্ড কিউ এর করসপন্ডিং কি ফাই। সো আমি কী করবো, এদের পি কিউ এবং ফাই এর তুমি ইউনিয়ন কনসিডার করো, ঠিক আছে? সো পি কিউ অ্যান্ড ফাই এর ইউনিয়ন কী হয়? পি কিউ হবে। সো দিস ইজ পি কিউ। ওকে, সো নাও পি কিউ অন 1, পি কিউ অন 1, পি এর করসপন্ডিং ভ্যালু হচ্ছে পি অ্যান্ড কিউ এর করসপন্ডিং হচ্ছে আর। সো পি এবং আর এর ইউনিয়ন করলে তুমি কী পাবে? পি আর, ঠিক? সো দ্যাট ইজ, so it will be PR. This is a single state. Okay, so PR is the new state. So যখনই তুমি নিউ স্টেট পেয়ে যাবে সেটা তুমি প্রেজেন্ট স্টেটে লিখবে, PR। নেক্সট PR on 0, PR on 0, P এর করসপন্ডিং হচ্ছে PQ অ্যান্ড R এর করসপন্ডিং হচ্ছে PR। সো পি কিউ অ্যান্ড পি আর এর যদি তুমি ইউনিয়ন করো তাহলে তুমি কী পাবে? পি কিউ অ্যান্ড আর। সো পি কিউ অ্যান্ড আর, ঠিক? ওকে, সো নেক্সট পি আর অন কিউ, পি আর অন 1, সরি পি আর অন 1, পি আর অন 1, পি এর করসপন্ডিং পি অ্যান্ড আর এর করসপন্ডিং হচ্ছে কিউ। সো পি এবং কিউ এদের ইউনিয়ন করলে তুমি কী পাবে? পি কিউ। সো ইট উইল বি পি কিউ। সো দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল স্টেট। সিঙ্গেল স্টেটকে আমরা বক্স সিম্বল দিয়ে ডিনোট করছি আমি, ঠিক আছে? সো দিস ইজ আওয়ার নিউ স্টেট। ওকে, সো পি কিউ ইজ অলরেডি প্রেজেন্ট। পি কিউ আর ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দ্য স্টেট, প্রেজেন্ট স্টেট। PQR is not present in the
current state or present state. So P, right here P Q R. So P Q R on 0, P Q R on 0. So P Q R on 0. সো পি এর করসপন্ডিং হচ্ছে পি কিউ, কিউ এর করসপন্ডিং ফাই অ্যান্ড আর এর করসপন্ডিং হচ্ছে পি আর। তাহলে এদের যদি তুমি ইউনিয়ন করো পি কিউ ফাই পি আর, এদের ইউনিয়ন করলে তুমি কী পাবে পি কিউ আর, ঠিক। সো ইফ উই টেক ইউনিয়ন, সো ইউ গেট পি কিউ অ্যান্ড আর, সো দ্যাট ইজ পি কিউ আর। সো পি কিউ আর অন ওয়ান, পি কিউ আর অন ওয়ান। পি এর করসপন্ডিং পি, কিউ এর করসপন্ডিং আর, আর এর করসপন্ডিং হচ্ছে কিউ। সো পি আর কিউ এর ইউনিয়ন করলে তুমি কী পাবে পি আর কিউ পাবে। সো দ্যাট ইজ পি কিউ আর, ঠিক। সো নাও চেক পি কিউ is present, P is present, PQ is present, PR is present, PQR is present here, PQ is present. So this is the transition table for DFA. Okay, so now we construct DFA. So next step DFA, that is we now we draw a state transition diagram for DFA. So next step to DFA may be drawn as, so here we have 4 states P, PQ, PR and PQR. So in NFA, this is our NFA transition table, right? This is our NFA transition table. Okay, this is our NFA transition table, ঠিক। সো NFA ট্রানজিশন টেবিলে দেখো তোমার কি আছে, কিউ আর স্টার, আর স্টার মিনস অনেক সময় আর স্টারকে সার্কেল আমরা সিঙ্গেল সার্কেল বা ডাবল সার্কেল দিয়ে ডিনোট করি। আর স্টার মিনস হেয়ার দিস ইজ দ্য ফাইনাল স্টেট। সো হেয়ার আর ইজ দ্য ফাইনাল স্টেট, ঠিক আছে। আর স্টার দিয়ে ডিনোট করতে পারে, আর সার্কেল দিয়ে সিঙ্গেল সার্কেল দিয়ে ডিনোট করা হয়, আর বা সিঙ্গেল স্টার দিয়ে ডিফাইন করতে পারে, ঠিক আছে। সো আর স্টার হেয়ার ইজ দ্য আর স্টার, আর ইজ দ্য ফাইনাল স্টেট। সো আর কোথায় কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা, আর এখানে আছে। সো দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল স্টেট ফর DFA, আর ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার। সো দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল স্টেট, ক্লিয়ার। These PR and PQR are the final state for DFA. So suppose this is Q0, so this is P, PQ, and this is PR, and this is PQR. So here PR is the, suppose this is P, this is P, this is PQ, this is PR, and this is PQR, ठीक। So P is the initial state, ठीक। So and PR and PQR are the final state. Final state का मैं क्या करूँगा, double circle दे define करूँगा। So start from P. P on 0, P on 0 goes to PQ. So P on 0 goes to PQ, ठीक। Next P on 1 goes to P. So P on 1 goes to P. Next P complete. Next PQ. PQ on 0 goes to PQ. PQ on 0 goes to PQ. Next PQ on 1 goes to PR. PQ on, so PQ on 1 goes to PR, okay. So PQ is complete. Next PR. PR on 0 goes to PQR. PR on 0 goes to
PR on 0 goes to PQR. Next, PR on 1 goes to PQ. PR on 1 goes to PQ. ठीक, so PR is complete. Next PQR. Next PQR. PQR on 0 goes to PQR. So PQR on 0 goes to PQR. Next PQR on 1 goes to PQR. So PQR on 1 goes to PQR. So this is the state transition diagram for DFA. This is the state transition diagram for DFA. Okay, so let us consider next example. Convert the given NFA to equivalent DFA. So this is the table for, this is the transition table for NFA. We have to convert this to an equivalent DFA. Okay, so step 1, so construct DFA transition table. So here it is given that Q0 is the initial state, okay, and Q2 is the final state. What are the input symbols? Input symbols are A and B, right? So input symbols are A and B, and states, that is, so initial state is Q0. So on A on Q0, A on Q0 goes to Q0, A on Q0 is goes to Q1. So this is a multiple state, right? But DFA does not allow multiple states. So DFA কি হবে? DFA তে তোমার একটাই সিঙ্গেল স্টেটই থাকবে, তাই তো? So it is a very very important note. It is a very very important note when we consider DFA table, that is DFA table cannot have multiple states. So we make Q0 Q1 as a single state. So single state কে আমরা থার্ড ব্র্যাকেটে ডিনোট করব। সো Q0, let us consider Q0 Q1, this is our single state. Okay, so here this is a multiple state, but যখন আমরা DFA টেবিল কনস্ট্রাক্ট করব, আমরা Q0 Q1 কে আমরা সিঙ্গেল স্টেট কনসিডার করব, ঠিক? Q0 on B Q1, sorry, Q0 on B it is Q2, so Q0 on B this is Q2, so এটা তো সিঙ্গেল স্টেটই আছে। Okay, so this is our initial state. So now we get new state, that is Q0 Q1. So Q0 Q1 right here, Q0 Q1, ঠিক? নিউ স্টেটকে তো আমরা কী করে লিখছি, আমরা ফার্স্ট থার্ড ব্র্যাকেটে ডিফাইন করছি। ওকে, সো নেক্সট Q0 Q1 on A, Q0 Q1 on A. So Q0 corresponding Q0 Q1 and Q1 এর corresponding হচ্ছে Q0, ঠিক? A মানে এই কারণটা কনসিডার করছি, তাহলে এদের ইউনিয়ন যদি কনসিডার করি Q0 Q1 Q0, এদের ইউনিয়ন কনসিডার করলে আমি কী পাবো? Q0 Q1, so Q0 Q1. Next Q0 Q1 on B, Q0 Q1 on B, Q0 Q1 on B, Q0 corresponding Q2 and Q1 এর corresponding হচ্ছে Q1. So Q1 Q2 এদের ইউনিয়ন করলে কী পাবো? Q1 Q2, so Q1 Q2. Okay, so this is our new state, ঠিক? Q1 Q2
আমরা প্রেজেন্ট স্টেটে লিখে নেব। সো Q1 Q2, so Q1 Q2 on A, Q1 Q2 on A, Q1 Q2 on A, that is আমার এই কারণটা কনসিডার করতে হবে। Q1 Q2, Q1 এর corresponding Q0 and Q2 corresponding, that is no transition, that is phi, so Q0 and phi, Q1 এর corresponding Q0, Q2 এর corresponding phi, so Q0 এবং phi এর ইউনিয়ন করলে তুমি কী পাবে, that is Q0, so it will be Q0, ঠিক। নেক্সট Q1 Q2 on B, Q1 Q2 on B, সো Q1 এর করসপন্ডিং Q1, Q2 এর করসপন্ডিং হচ্ছে Q0 Q1, সো এদের যদি আমি ইউনিয়ন করি, আই রিপিট Q1 Q2, রাইট, সো Q1 Q2 on B, Q1 Q2 on B, Q1 এর করসপন্ডিং Q1 অ্যান্ড Q2 এর করসপন্ডিং হচ্ছে Q0 Q1, সো Q1 এবং Q0 Q1 এদের ইউনিয়ন করলে তুমি কী পাবে, Q0 Q1, so it is Q0 Q1, okay. Q0 Q1 is already present here, Q0 is present, but Q2, so Q2 is not present in the current state, okay. So Q2, so Q2, so Q2 on A, Q2 on A, Q2 on A, that is there is no transition, so this is the dead state, so Q2 on A, this is phi, okay, this is dead state, this is dead state, okay. So Q2, I repeat, Q2 on A, there is no transition, so Q2 on A, this is a dead state, you can write this is a dead state, okay, just okay. So Q2 on B, Q2 on B, so Q0 Q1, so Q0 Q1 multiple state, so আমরা এটা Q2 on B, so this is Q0 Q1 multiple state, so আমরা এটা কী করবো, সিঙ্গেল স্টেটে কনভার্ট করে নেবো, so Q0 Q1, so it is the dead state, so phi, so Q phi on A, that is phi, phi on B, that is phi, okay, okay. So this is the DFA transition table, okay. Now we construct the DFA transition diagram. So next step, step 2, that is DFA may be drawn as so what are the states, Q0 Q1, Q1 Q2, Q2 and phi, phi is the dead state, okay. So here we have 1 2 3 4 5 states, suppose this is P, this is P, this is Q0 Q1, and this is Q1 Q2, suppose this is Q0, this is Q0 Q1, this is Q1 Q2, this is Q2, and this is phi, that is dead state. So in the NFA transition table we see that Q2 is the final state, so যেখানে যেখানে তুমি Q2 থাকবে সেটা হবে তোমার final state. So here we see that this is our final state for DFA, this is our final state for DFA. So Q2 is the final state, so Q2 is the final state. So in DFA
কোথায় কোথায় কিউ টু আছে, এখানে কিউ টু, এখানে কিউ টু, সো কিউ টু ইজ, দিস ইজ কিউ, হেয়ার কিউ টু ইজ প্রেজেন্ট, হেয়ার কিউ টু ইজ প্রেজেন্ট, সো this is the final state for DFA. Okay, so this is suppose this is q0, this is q0, this is our initial state, this is q0, q1, this is q2, this is our dead state phi, this is q1, q2, so q0 q2 is the final state, q1 q2 is the final state. Okay, so so now q0 on a that goes to q0 q1, q0 on a that goes to q0 q1, q0 on b goes to q2, q0 on b goes to q2. q0 is complete. Next q0 q1, q0 q1 on a goes to q0 q1, so q0 q1 on a goes to q0 q1. Next q0 q1 on b goes to q1 q2, q0 q1 on b goes to q1 q2, it goes to q1 q2. Next q1 q2, so q1 q2 on a goes to q0, q1 q2 on a goes to q0, q1 q2 on a goes to q0. Next q1 q2 on b goes to q0 q1, q1 q2 on b goes to q0 q1, so this q1 q2 on b goes to q0 q1, so q1 q2 is complete. Next q2, q2 on a goes to phi, so q1 q2 on a goes to phi, so q1 q2 on a goes to phi. Next q2 on b goes to q0 q1, q2 on b goes to q0 q1, q2 on b goes to q0 q1. Next phi on a, that is phi, so this is dead state, so phi on a, that is phi on b, that is also phi, so this is also phi. Okay, so this is the transition state diagram for DFA. This is the transition state diagram for DFA. So this is the DFA. I think clear? Okay. সো আজকে এটুকু। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও কিছু প্রবলেম সলভ করব, ঠিক আছে, এনএফএ থেকে ডিএফএ কনভার্সনের উপর, ঠিক আছে। সো নোটসটা খুব ভালো করে কমপ্লিট করে রাখবে, কিন্তু সঙ্গে যখন যেটা পড়বে সঙ্গে সঙ্গে নোটটা করে নেবে, ঠিক আছে। ভিডিও দেখার সঙ্গে সঙ্গে নোটটা করো, তাহলে পড়াটা ভালো হবে, ঠিক আছে। ওকে, বাই।